नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिया तांत्रिक स्टोरी को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे मो जीवन गोटे थर करिथिबा गोटे जखिनी साधनार कहानी कहया जाउची। एटा एकदम सत कहानी अंगे निभा अनुभूति। एटा बेसी समय तलर कथा नुहे 2016 मसीहा कथा। सेते बडे मो भविष्यत को नेकरी भारी चिंता रे थाए। आगो को कोन करियो बोली किछि भाबी पार न थाए। एपटे कैरियर रो चिंता माडी बसथाए, सेपटे साधना कथा भी भाबु थाए। तंत्र मंत्र को लेकिरी आगामी समय रे कौन करि परिबी से बाबद को लेकिन भारी चिंता रे थाए। मने मने भाबु थाए जे जदि किछि समय मु भविष्यत को देखि पारंती तेबे भलो हुंता। मु निजे जानि पारंती जे आगामी समय रे कौन करा जाई परिबो, कौन हबो आ कौन हबा को जाउछि। प्रत्येक लोकंक मन रे केबे ना केबे ए निहाती क्वेश्चनटा उठिथबो कि हम जदि आगामी भविष्यत को देखि परिबा तेबे भलो हुंता। बोथुए मोर कैरियर रो मोड़ कुआड़ी की जीव बोली मु भाबु थाए। से समय प्राय मु राति रे साधना करे आ दिन रे पाठ पढ़ा पढ़ी करे। एमिति भाबु भाबु मन रे गोटे ना उंखी मारला। आ से ना रे जने जखनी देवी अछंती बोली मु सुनिथली। आगामी 2-3 दिन भितरे तांको साधनार विधि मध्य जणा पड़िला एवं मंत्र मध्य जणा पड़िला। आगामी समय रे मोर भविष्यत कौन हबो या संकल्प नेकरी साधना आरंभ करली। से संकल्प अनुसार ही साधना आरंभ हैला। धला रंगर धोती वस्त्र पिंधि साधना रे बसिली। सामना रे से जखनी देवींकर जंत्रटीए खटुली उपरे फूलर पाखुड़ा बिछेइकरी रखिली। आवाहन संस्थापना आदि मुद्रा देखैकरी 16 उपचार रे पूजा करली। से समय रे बाजार को जाइकरी किछि फल आ मिठा किनिके आनथली देवींक पाखरे भोग लगे पैका। तेणु देवींकर जंत्र सामना रे किछि फल एवं किछि मिठा भोग लगेली। ता सह गोटे पानरे किछि गुआ, किछि गुजराती, किछि लवंग एवं पान मधुरी रखिकरी पान बिड़ाटीए बनैली आ देवी को अर्पण कली मंत्र माध्यम रे। तांकर ध्यान करिकरी मंत्र उपरे जप करिया पैका आसन उपरे बसिली। मंत्र जप शेष होला बेलକୁ प्राय राति 2टा हलानी। मोर एटा गोटे पुराना अभ्यास जे मंत्र जप शेष पर निहाती आहुतिटा देई दिए, कारण शेष बेलକୁ बेसी कष्ट रहे नहीं। तापरे मो पाखरे थिबा होमकुंड आनिली। तंबार होमकुंडटी सामने रे रखिकरी आहुति देई चलली देवींकर मंत्र रे। जेतेबेले आहुति दबार थिला, आहुति पूर्वरु किछिटा साकल्य, किछि गोलाप फूलर पाखुड़ा, किछि गुजराती, कर्पूर, अलैच, लवंग एंती मिश्रण बनैकरी कला राशि, किछि अरुआ चाउल, गुआ घिओ एंती मिसैकरी गोटे साकल्य प्रस्तुत करि थाए। सेही साकल्य रे आहुति देउ थाए। एमती लगातार 21 दिन पर्यंत साधना चली थाए। साधना सरिया पैका मात्र 5 दिन थाए। 21 दिन संकल्प निया ही थाए। अर्थात या भीतर ऑलरेडी 16 दिन बीती सारी थाए। अनुभूति बिल्कुल भी हो न थाए। ना तो स्वप्न रे कौन से अनुभूति हो थाए, ना कौन से प्रकार वास्तविक जीवन रे अनुभूति हो थाए। मने मने भारी चिंताग्रस्त हो जाइथिली कि कौन करिवी, साधना काहे कि फलित होउनी। मने मने चिंता करली मोर किछि कोठी भूल रहउछि कि कौन। तापरे मने मने चिंता करिकरी मंत्र को शोधन, पीड़न और वशीकरण प्रयोग करली। आपण माने जानि छंती कि ना नहीं जानिनी, किंतु बेले बेले मंत्र सिद्ध हुए नहीं, मंत्र फलित हुए नहीं। तार कारण होउछि पूर्वे अनेक मंत्र को मुनि ऋषि माने किलित कर दै छंती अभिशाप देइकरी। एणु जेतेबेले कोनोसी मंत्र काम न करे किंबा सिद्ध न हुए सेतेबेले मंत्र को शोधन, पीड़न, ताड़न, मंत्र वशीकरण, शोषण एई भलिया प्रयोग गुड़ाक सब करा जाए। सेतेबेले किछि वनस्पति तंत्र को व्यवहार करिकरी किछि रस बनैली। तुलसी मूल आउ किछि गछर मूल ता संगे तुलसी मूल को मध्य बाटिकरी सेथरु गोरचना मिसैकरी अष्टगंध चंदन मिसैकरी शाही बनैली। तार रस को बाहर करिकरी शाही द्वारा भुजपत्र उपरे प्रपर विधि विधान सहकारे मंत्र पकईकरी अभिमंत्रित करिकरी प्राण प्रतिष्ठा आदि करिकरी डाहाण बाहुरे धड़ा सूता द्वारा बांधीदेली।
ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ସାଧନାରେ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାଏ ସେଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିଣ ପଡ଼ିଥାଏ, ପକ୍କା ଛାତ ନଥାଏ। ସେଟା ଆଶ୍ରମର କଥାଟା, ତେଣୁ ସାଧନା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଅନୁସାରେ କରୁଥାଏ। ମୋର ଦୁଇ ଆଖିର ମଝି ଅର୍ଥାତ୍ କପାଳ ପାଖରେ ହାଲକା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରଶ୍ମି ଆସିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୋର ଆଖି ଓ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଜୋରସରେ ବିନ୍ଧିଲା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ନ ଖୋଲିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଇକିରି ଫଟେଇ ପକେଇବ। ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଆଖି ଖୋଲୁ ନଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଇକିରି ଚାଲିଲା। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁକା ଆଉ ମାତ୍ର 2 ମାଳା ବାକି ଥାଏ। ମୁଁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରିକିରି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି। ଦେଖିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୀପଟିଏ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଯାହା ଜଳୁଥିଲା, ଭାରି ଜୋରସରେ ଜଳୁଥିଲା। ତେଲ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ସଳିତା ଏତେ ଜୋରରେ ଜଳୁଥାଏ, ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଏବେ ହିଁ ସେ ଦୀପ ଫାଟିଯିବ। ଦୀପର ଶିଖା ପୁରା ଏକଦମ ଜଳିକିରି ଯେଉଁ ଦୀପ ଭିତରେ ତେଲ ଥାଏ, ସେ ଦୀପର ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଟିକିରି ଛିଟୁକୁ ଥାଏ। ଯେବେ ଯେବେ ଆପଣ ସାଧନା କରୁଥିବେ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଗମନର ସମୟ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୀପ ବହୁତ ଜୋରସରେ ଜଳେ ଏବଂ ଦୀପ ଭିତରେ ଥିବା ସଳିତା ଏକଦମ ପୋଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି। ସେଇଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ହୋମରେ ପୁଣି ଆହୁତି ଦେଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପରେ ପରେ ଆହୁତି ଦେଇଦିଏ, କାହିଁକିନା ଆହୁତି କାମଟା ବାକି ରଖିଲା ମାନେ ଶେଷ ବେଳକୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆହୁତି ଦେଇସାରିବା ପରେ ପରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ କି ତୁମ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି। ଦେବୀ କହିଲେ ତୁମେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିକିରି ପୁନଃ ତୁମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଚାକିରି ହିଁ ରୋଜଗାରର ଅସଲ ପନ୍ଥା ହେବ। ତୁମେ ତୁମର କୁଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଏହା ହିଁ ତୁମ ଜନ୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲି ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 5ଟା ହେଇଛି। ଦେବୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକିରି ଉଠିଗଲି। ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯାହା ସାରିବା କଥା ସାରିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ବଳକା ଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକା, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହେଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଯକ୍ଷିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ସାଧନାର ଗୋଟେ ଭଲ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସାଧନା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଫଳ ନିହାତି ମିଳେ। ତେବେ ଯକ୍ଷିଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ନିବେଦନ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ, ସେ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ହିଁ ଘଟିଗଲା। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।